Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introducing we are from group 4, whose members are myself, Siti Aulia, Cahaya Sakira, Mailina, and Nur Asia. We will discuss about carrying out the export-import goods inspection that include the first we will be read by Mailina, second will be Cahaya Sakira, third will be Nur Asia, and the last will be Siti Aulia. For table of content, carrying out the export-import goods inspection that include 1. The role of quarantine and the authority of quarantine official. 2. Provision institution the goods which is affected by export prohibition and restrictions. 3. Protection and supervision of IPR. 4. The role of the Drug and Food Monitoring Agency (BPOM) in export-import activity. 5. Technical verification or tracing mechanism. Daftar isi melaksanakan pemeriksaan barang ekspor impor itu termasuk salah satunya yang pertama ada peran karantina dan kewenangan petugas karantina. Kedua, ketentuan kelembagaan barang yang terkena dampak ekspor, larangan dan pembatasan. Ketiga, perlindungan dan pengawasan HKI. Keempat, peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disebut dengan BPOM dalam kegiatan ekspor impor. 5. Mekanisme verifikasi atau penelusuran teknis. The role of quarantine and the authority of quarantine officials. The purpose of implementing animal and plant quarantine. A. Prevent the entry of quarantine, animal pests and diseases, HPHK, and quarantine plant pest organism, OPTK, from abroad into the territory of the Republic of Indonesia. B. Prevent the spread of HPHK and OPTK from one area to another within the territory of the Republic of Indonesia. C. Prevent HPHK from leaving the territory of the Republic of Indonesia. D. Prevent the release of the these organisms from the territory of the Republic of Indonesia if the destination country wishes so sorry of quarantine officials. Quarantine actions carried out by quarantine officers include examination, kills, observation, treatment, detention, rejection, extermination, and release. Peran karantina dan kewenangan petugas karantina. Tujuan dilaksanakannya karantina hewan dan tumbuhan. A. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, HPHK, dan juga organisme pengganggu tumbuhan karantina, yaitu disebut dengan OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. B. Mencegah penyebaran HPHK dan OPTK dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian C. Mencegah HPHK keluar wilayah negara Republik Indonesia. D. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu apabila negara tujuan menghendaki yang berkewenangan petugas karantina. Tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina antara lain yang pertama pemeriksaan, pengasingan, observasi, pengobatan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan juga pembebasan. Provision institution the goods which is affected by export prohibitions and restriction.
On July 18, 2012, the Minister of Trade Issues Regulation number 44/M-BAG/PR/7/2012 concerning goods prohibited from being exported. The following goods that are prohibited from export include 7 areas, namely 1. Goods in the agricultural sector. 2. Goods in the forestry sector. 3. Goods in the fisheries and marine sector. 4. Goods in the industrial sector. 5. Goods in the mining sector. 6. Goods that are listed inside Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. And the last 7. Cultural heritage goods. Ketentuan instansi barang yang terkena larangan dan pembatasan ekspor. Jadi, pada tanggal 18 Juli 2012, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 44/M-DAG/per/7/2022 tentang barang dilarang diekspor. Ada 7 bidang barang-barang yang dilarang diekspor, yaitu 1. Barang di bidang pertanian, contohnya kokoa, beras, dan lain sebagainya. 2. Barang di bidang kehutanan. Ketiga, barang di bidang perikanan dan kelautan, contohnya udang faname, lobster, kepiting, rumput laut, dan lain sebagainya. Keempat, barang di bidang industri. Kelima, barang di bidang pertambangan. Keenam, barang yang masuk ke dalam daftar spesies fauna dan flora liar yang terancam punah. Dan yang terakhir, yaitu barang cagar budaya. Protection and supervision of IPR. IPR is divided into two, namely 1. Copyright. Copyright is the exclusive right of the lover or recipient of the right to publish or reproduce his or her work or to give permission to do so without prejudice to restriction according to applicable law and regulation. 2. Industrial property right. A. Patent. B. Brand. C. Industrial design. D. Geographic content. Geographic indications. Integrated circuits. A. Layout design. Trade secrets. Rule in protecting IPR, namely effectively prevent and counter IPR pollution at national borders before they enter free circulation acts. Perlindungan dan pengawasan HKI. HKI terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak ekseklusif pencinta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hak milik industri. Hak milik industri ini terbagi berbagai macam. A. Paten. Paten adalah hak ekseklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. B. Merek. Nah, merek adalah suatu tanda berupa nama, gambar, huruf, dan angka. C. Desain industri. D. Indikasi geografis. A. Desain perancangan tata letak rangkaian integrasi. Yang selanjutnya, berdagang dan rahasia. Peran dalam melindungi HKI yaitu secara efektif mencegah dan melawan pelanggaran HKI di perbatasan negara sebelum memasuki peredaran bebas dan lain-lain. The role of the Drug and Food Monitoring Agency (BPOM) in export-import activities. The Food and Drug Supervisory Agency is a government agency that provides permit of goods, drink, and drug commodities. The following are the rules of the Drug and Food Monitoring Agency. First, supervise medicinal and food product before entering and leaving Indonesian territory. Second, is a supervisor of significant distribution of medicine and food in facing a very dynamic strategy environment.
Third, protect the health and safety of all Indonesian people against product on post-health risk. Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM ialah instansi pemerintah yang memberikan perizinan untuk komoditi makanan, minuman, dan obat-obatan. Selanjutnya ada 3 peran dari BPOM, yaitu yang pertama mengawasi produk obat dan makanan sebelum masuk dan keluar wilayah Indonesia. Yang kedua, sebagai pengawas peredaran obat dan makanan secara signifikan dalam menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis. Dan yang ketiga, melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia terhadap produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan. Technical verification or tracing mechanism. 1. Every time a verification plan for a shipment of important goods is to be carried out, the importer is required to fill out a verification request (VR) form online via www.vpta.com. 2. A verification order (VO) can be issued on the same day if the date is complete and correct. 3. The VO will then be sent to the implementing office abroad if there has been confirmation of payment of the verification fee. 4. Based on the verification result in the country of loading of the goods, the overseas implementing office will use the verification result report, which will become a reference issue, the surveyor's report (LS), and be accompanied by final documents. 5. LS issue will be carried out immediately after receiving the final document completely and correctly. 6. After the LS is issued, the will be sent via courier to the import address or can be taken directly by the importer to the KSO office. Mekanisme verifikasi atau penelusuran mekanisme teknis. Pertama, yaitu setiap rencana verifikasi atas pengapalan barang impor yang akan dilakukan pihak importir dipersyaratkan untuk mengisi formulir verification request secara online melalui website app vpta.com. Kedua, verification order dapat diterbitkan pada hari yang sama apabila data-data yang telah dilengkapi dan benar. 3. VO kemudian akan dikirim ke kantor pelaksana di luar negeri apabila telah adanya konfirmasi pembayaran biaya verifikasi. 4. Berdasarkan hasil verifikasi di negara muat barang tersebut, maka kantor pelaksana luar negeri akan menggunakan laporan hasil verifikasi yang akan menjadi acuan dalam penerbitan laporan surveyor dan dilengkapi dengan dokumen akhir. Kelima, penerbitan LS akan segera dilakukan setelah diterimanya dokumen akhir dengan lengkap dan benar. Keenam, setelah LS diterbitkan, maka LS akan dikirim melalui kurir ke alamat importir atau dapat diambil langsung oleh importir ke kantor KSO. Okay, that's all from our group 4. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.